والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن Lanjut kita berdoa kepada Allah, semoga melalui kehendak Allah sembuhkan, hilangkan gangguannya insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla shalihin. Kamu kayak mengganggu ibu ya? Apa tugasnya? Mau cerai. Mau cerai? Ya. Kamu tinggal di mananya? Banyak. Pindah-pindah? Enggak, banyak anak buahku. Kamu pemimpinnya? Bukan. Mana? Anak buahnya. Mana pemimpinnya? Di sini. Nah, ganti. Kenapa kamu manggil aku? Saya pengen tanya aja. Apa kerjamu? Bercerai. Bercerai. Caranya? Berantem. Bikin berantem. Terus ibu ini Tidak bisa berhubungan. bikin tidak sebelumnya. Ya. Ibu ini bilang sering sakit lambung. Ya, aku yang bikin. Oh, kamu? Ada nasabnya juga di sini. Oh, ada nasabnya. Ya. Mana nasabnya? Tidak ada. Coba saya mau bicara sama dia. Kenapa? Kamu nasab. Ya, Apa andil kamu dalam situasi ini? ada kalah. Kamu mempermudah mereka masuk ke badan ibu ini kan? Sebenarnya lawan Nabi kalah, Ustaz. Kamu pemuda ya sebenarnya. Apa agamamu? Gak punya agama. Mau tidak saya bantu kamu atas izin Allah? Oh, yang penting saya dikeluarkan, badannya tambah hari tambah panas, Ustaz. Oke. Ayo, kamu masuk Islam dulu. Iya. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada berapa kalian yang nari nasab? Satu. Oke, ayo kita putuskan MOU-nya insyaallah. Bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladziina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladziina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladziina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladziina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladziina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladziina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladziina ahadtu minal musyrikin. Sudah terlepas, alhamdulillah. Kamu pergi ke masjid di dekat hotel ini ya. Gimana? Sebelah mana ya? Sana kali kalau nggak salah. Kalian ada masjid. Ya udah, kamu pergi keluar dari badan kamu menuju masjid. Kamu pergi sana, bergabung sama jin muslim di sana, belajar tentang Islam, beribadah kepada Allah sama mereka ya. Silakan pergi. Fasubhanallah. Mana pemimpin? Langsung sadar. Apa panggil aku lagi? Nasab sudah pergi. Ya. Atas izin Allah, tinggal kamu. Kamu dikasih apa mengerjakan ini? Darah apa? Ayam. Tapi udah lama aku nggak kasih makan. Oh, sihirnya tidak diperbaharui. Iya. Sihirnya tidak diperbaharui. Enggak. Kamu kan? Kamu nggak bisa keluar. Oh, tapi kamu tidak bisa keluar. Nggak bisa. Kamu sudah pernah di Aku mau bunuh dukunnya. Oh, kamu kan tidak bisa keluar, berarti kamu tidak mau keluar. Kamu takut dibunuh dukunmu. Aku bunuh dukunnya kalau aku bisa keluar. Biar dibilang. Dia nyakitin aku dalam sini, badannya ini panas.
Oh gitu. Iya, dia ngaji tiap hari Ustaz. Aku nggak kuat. Jadi kamu ini sengsara ya? Iya. Kamu disuruh dukun masuk badan ibu ini beribadah, kamu tersiksa. Iya. Terus Ustaz. sihirmu tidak diperbarui. Aku nggak pernah dikasih makan, dia bismillah terus kalau makan. Ibu ini bismillah terus, jadi kamu tidak kuat. Nggak dapat Nggak dapat makanan. Nggak pernah dikasih makan juga sama dukunku. Sama dukunnya enggak juga ya? Dia pelit. Ya udah, dukunmu miskin kali. Iya, dia cuma dikasih sedikit dan sihirnya sudah Oh. lama. Ya. Ya udah. Aku di kerukian berkali-kali nggak bisa keluar, cuman kepanasan. Kenapa kamu tidak bisa keluar? Waktu di Ikatannya kuat, Ustaz. Oh, ikatannya tidak diputuskan. Iya. Oke. Ya udah. Ya udah. Semoga Allah mudahkan sekarang. Kamu pun dah tidak tahan kan di badannya? Enggak, aku enggak tahan. Aku pingsan semua berapa hari ini. Dia Al-Baqarah terus tiap hari, Oh, Ustaz. kalau dia baca Al-Baqarah itu apa pengaruhnya? Panas. Oh, panas. Anak buahmu Tapi kami nggak bisa keluar. tidak bisa keluar juga. Iya. Makanya kamu ganggu ibadahnya. Iya, kakinya aku tusuk-tusuk kadang-kadang supaya dia nggak sholat. Kepalanya aku tusuk-tusuk, tapi kami panas tetap. Ustaz, dia terus saya ngaji walaupun kami ganggu. Tetap kayak gitu. Anaknya kami cubit biar nangis biar dia ganggu. Anaknya yang kecil itu kami sering cubit. Aduh, keluarkan kami. Ya sudah. Ustaz. Ya udah gini. Kamu pernah lihat saya di YouTube? Sering, kami juga takut gemetaran, Ustaz. Oh, kalau ibu ini nonton YouTube kamu ikut? Iya. Ya udah. Masya Allah. Ya udah, kamu sudah nonton YouTube. Ya, kamu ada gambaran lah kan? Iya. Saya ini enggak pernah. Saya ini enggak mau nyiksa kalian. Ya udah, gini. Ya udah, saya akan bantu kamu atas izin Allah. Caranya, kamu masuk Islam sama teman-teman anak buah kamu itu. Nah, terus kita minta kepada Allah untuk putuskan ikatannya. Boleh aku bunuh dukun, Ustaz. Aku sakit hati sama dia. Aku disuruh di sini disiksa tiap hari. Tapi aku nggak dikasih makan juga sama dia. Gini, Kalau aku masih Islam aja aku nggak bisa bunuh dia, Ustaz. enggak. Kalau kamu sudah masuk Islam, yang jadi prioritas kamu itu bukan balas dendam lagi, tetapi beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Paham? Ayo kita masuk Islam dulu insyaallah. Kamu pimpin semua anak buahmu yang ada di badan ini juga. Ikuti saya. Kita masuk Islam. Bismillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gimana pakunya, Ustaz? Oke, dah. Di sini yang bengkok ini ada pakunya. Ntar kita bebaskan kamu dulu ya. Ya. Bismillah. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtu minal musyrikin. 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 أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. Ya udah, ayo kita hancurkan sihirnya yang ada di badan ini. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Ya, alhamdulillah. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina. Hancurkan patungnya Ustaz. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i. Dia pakai patung, Pakai patung? Iya. Dukunnya? Iya. Aha, ayo kita bakar dia insyaallah. Iya, bakar dulu. Rabbana atihim dhifaini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Rabbana atihim dhifaini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Coba kamu lihat apa yang terjadi. Mulai kebakar. Rabbana atihim dhifaini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. 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 Rabbana Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ayo silakan keluar dari badan ibu ini. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minina wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minina wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minina wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Aku nak kuat Ustaz. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يمس. Masya Allah, akan membakar dari dalam. Masya Allah. Aduh. Keluar lah. Aduh, ini Ustaz. Ya, panas ya? Panas Ustaz. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرج. بسم الله. lagi. Enggak ada pagunya dua di mana? Di sini. Satu sama di atas satu ya. Ini ada paku. Iya. Ayo kita hancurkan ya. Aduh. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك يوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sini paling besar bagunya Ustaz. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bagunya udah lebat. Ini baru tambah batunya. Ibu sadar dulu. Minum ini biar hancur yang di dalam terus. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله. Tarik ke arah mulut. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Tarik ke arah mulut. لا يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Tarik ke arah mulut. Ya.
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله. الحمد لله الحمد لله. فسبحان الله حين ayo yang di mata tarik ke arah mulut. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihru inna Allaha sayubtilu 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 inna Allaha la yuslihu 'amala al-mufsidin wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimati walau kariha al-mujrimun. Alhamdulillah. Kemaluannya Ustaz. Ya, yang di kemaluan keluar. Keluar dari ujung kaki aja. Ya, yang di kemaluan keluar dari ujung kaki. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar yang di kemaluan yang menghalangi hubungan suami istri. Keluar dari ujung kakinya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Silakan yang sudah masuk Islam keluar dari badan ini. Ya, keluar pelan-pelan. Pergi ke masjid. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar. Yang sudah masuk Islam semua pergi. Ya, pergi ke masjid ikut teman-teman kalian. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Masih banyak. Nyangkut di sini. Oh, nyangkut di leher. Ayo, yang nyangkut di leher keluar. Pulau satu-satu, jangan rebutan. Satu-satu keluarnya. Rebutan Ustaz, cuma keluar panas. Iya, makanya satu-satu tapi nanti gimana lah. Keluarnya satu-satu biar bisa. Lebih panas Ustaz, kami mau cepat-cepat keluar. Ya udah keluar, ya udah keluar. Lau kana al-bahru midad, qul lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا Hidup Ustaz, dia pasti pingsan. Kayak mana dia keluar? Pingsan. Ayo yang di hidung, tarik ke luar. Dia sudah tua Ustaz, tak bisa bangun. Hah? Yang di hidung nih? Iya, udah kakek-kakek. Sudah masuk Islam belum? Dia pingsan dari tadi, kayak mana dia mau masuk Islam? Oke, ayo kita bangunkan dia nih, insyaAllah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu. Iya, udah bangun Ustaz. Nah, ganti. Aduh, aku cepat-cepat mau keluar Ustaz sebelum aku pingsan lagi. Cepat, ucapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak, keluar. Keluar.
Alhamdulillah. Mana? Yang di kaki sudah keluar kan? Ringan. Sudah. Biasanya itu di sini. Masya Allah. Semua ada di posnya masing-masing, Ustaz. Di kaki, di lutut, pinggang. Dada, kepala, di mata. Di rahang ada, di rahang. Nggak mau lagi minum air ini? Enggak. Nggak. Alhamdulillah. Biasanya perutnya mana? Kalau ada tuh biasanya bereaksi dia kalau masih ada. Alhamdulillah. Ayolah kita berdoa ya. Semoga Allah sembuhkan, tidak ada lagi gangguan keluarga ini ya. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi. La shifaan illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. As'alullah al-'azim. Ustaz, aku balik lagi. Kenapa? Anaknya masih ada satu yang di anaknya. Oh, yang saya kecil tinggal itu. yang kecil. Temanku kayak mana ngambilnya? Anak kecil yang di rumah. Iya, adiknya yang Ustaz. Oke, kita Ambil Ustaz. aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli Ya syai'in qadir. Ustaz, aku. Aku ini anaknya. Yang di anaknya. Iya. Ayo ucapkan syahadat. Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Itu adiknya ngaco yang Ustaz kalau Kalau duduk di ya. Rukia Mandiri itu ganggu, dia marah ya. Anak kecil. Iya, yang umur Kenapa? 2 tahun. Dua. Makanya ntar saya bawa ke sini. Makanya dia Ah, biasanya kalau diganggu saya lah. Rukia dia nangis teriak-teriak. Jadi- Ganggu, nggak boleh di Rukia. Rukia Mandiri gitu juga, di rumah bapaknya dimarahin kalau Rukia saya. Teriak-teriak dia. Digangguin. Tak naik lagi, Pak. Mungkin ada sesuatu di rumah, saya tidak tahu. Kemarin kita cek. tuh Coba kita cek. Kalau misal, coba niatkan minta kepada Allah. Kalau misalnya masih ada entah buhul kan di rumah, mungkin ada masih jinnya di situ. Ayo kita tangkap dia, Ustaz. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. di hari-hari anaknya itu Ustaz, yang kecil. Hari-hari Iya, yang ditanam di depan rumah. ada jin di situ. Iya. Oke, ayo kita aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli. Aduh, panas ya. Kenapa aku dipanggil? Kamu tinggal di area. Iya. Kenapa kamu tinggal di situ? Iya, karena ditanam di depan rumah. Kenapa ditanam di situ? Oh, kamu jadi tinggal di situ? Iya. Kamu sendirian? Iya. Kamu suka tinggal di area-area itu? Iya. Yang ditanam itu? Iya. Kenapa? Aku suka sama dia. Jadi aku tinggal di situ. Oh, Dukunnya juga bikin pos di situ. oh bikin pos di itu, Iya. di area-area itu. Iya. Tapi pada umumnya bukan tempat tinggal jin kan itu kan? Bukan, Oh. bikin pos aja. Bikin pos aja. Iya. Panas di badan ini? Iya, panas. Mau ndak panas? Mau ndak biar ndak panas? Iya, kayak mana Ustaz? Ikuti saya. Iya. Asyhadu Aduh. alla Allah. ilaha Ilah. illallah Illallah. wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ya, pergi ikut ke majlis sana. Fa subhanalladzi biyadihi malak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, saya tanam gitu aja. Dulu waktu 2 tahun adiknya. Tanam biasa aja sih, nggak ada. Iya, hari-hari ya kayak gitu aja. Udah pakai lampu apa sih? Biasanya orang. Iya, itu tahayul itu pasang lampu segala ke saudaranya katanya itu. Iya. Itu bukan kayak gitu. Ditanam aja, ditanam aja. Kayak itu kan bagian dari tubuh kita aja, kayak kuku nih kan bagian dari tubuh kita. Digunting kan udah gitu aja. Cuman itu hari-hari itu memang ditanam aja.
nggak ada ritual-ritualnya, cuman ditanam aja gitu, dikubur maksudnya. Orang dulu aja Pak Ustaz. Ya orang zaman dulu tuh banyak khurafat. Mitos-mitos. Masya Allah, alhamdulillah. Iya sudah. Enak sama. Alhamdulillah, sudah ringan ya. Alhamdulillah, atas izin Allah. لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم